अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारी सारी ग्रॉसरी। हमने सेल्फ कैटरिंग ली है और ये है बैग्स सारे हमारे। और अब हम जा रहे हैं हॉलीडेज़ के लिए, इंजॉय करने के लिए। गैराज होता है ऐसे। कॉफ़ी लेने गए मेरे हस्बैंड। पेट्रोल पंप और ये अंदर इस तरह। यहाँ के आवाकाडो बहुत फेमस है। चलो और वो रहे अंदर सामने। छोटे नीचे पूल है ना। कल आ जाइए इधर आखिरी दिन में, ठीक है? और मैं पुराने कपड़े पहन लूंगी। केले Happy New Year.
मोर उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। इतनी ज़्यादा इनकी फ्लाई नहीं है। मैंने व्हाइट कलर का देखा। इकरा आप जरा पास से हटना। ये इनका फिर होगा अपना।